السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، أبنائي وبناتي وأولياء الأمور وسائر الحضور، نسعد نحن وفد الأزهر الشريف لوجودنا بينكم في هذه اللحظات الإيمانية والروحانية العالية. نشعر بالبهجة والسرور ونطمئن إلى مستقبل أوطاننا الإسلامية وفي مقدمتها إندونيسيا. في النهاية، Bapak Ibu jamaah sekalian, beliau mengutarakan rasa gembira beliau yang luar biasa atas nama Al-Azhar Asy-Syarif. Beliau sangat berbahagia hari ini berada di tengah-tengah kita semua, dan beliau sangat merasakan bahwa pada hari ini ada nilai-nilai keimanan, nilai-nilai kerohanian yang sangat tinggi, sehingga besar harapan beliau masa depan yang akan gemilang dan penuh kecerahan bagi kita semua, khususnya di Indonesia. ونبلغكم جميعا تحيات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب. Beliau kemudian menyampaikan salam hormat, salam cinta dan rindu spesial dari Al-Imamul Akbar Grand Syekhul Azhar Al-Imam Ahmad At-Tayyib dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كما نبلغكم تحيات الشعب المصري وتهنئته لكم باحتفالكم بميلاد خير خلق الله وخاتم رسله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. Juga beliau menyampaikan salam dari seluruh warga Republik Arab Mesir untuk kita semua, sekaligus mengucapkan selamat memperingati selain Hultah NWDI juga yakni Maulid Nabi besar baginda Sayyidina Muhammad sallallahu. ونحمل لكم سلاما من إخوانكم الذين سبقوكم إلى الدراسة في الأزهر الشريف في مصر العربية. Beliau juga menyampaikan salam khusus dari para mahasiswa Indonesia yang telah mendahului untuk belajar di Mesir, belajar di Al-Azhar Asy-Syarif. Mereka semua juga menyampaikan salam rindu kepada kita semua. ونتمنى أن نراكم جميعا مثلهم تدرسون في معاهد الأزهر وجامعته. Beliau juga sangat berharap banyak dari santri dan santriwati kita yang ada di sini juga akan menyusul berangkat mengaji di Al-Azhar Mesir. Amin. ونوصيكم بالجد والاجتهاد في تحصيل العلم وتعلم اللغة العربية حتى تكونوا مستعدين للدراسة في معاهد الأزهر وجامعته في القاهرة. Karena itu beliau berpesan kepada tulab dan talibat, santri dan santriwati NWDI untuk bersungguh-sungguh belajar, terutama menggeluti dan menekuni bahasa Arab agar segera dapat belajar di Al-Azhar Asy-Syarif. ونسعد بأن نشارك في هذا الاحتفال من هذا المكان المبارك من جمعية نهضة الوطن. Beliau juga sangat bergembira, bersyukur dapat hadir
di acara Hultah yang ke-89 Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. وندعو لمؤسسها ولمؤسس المعاهد العلمية في إندونيسيا ورائدها الجد وندعو له بالرحمة كما ندعو للحفيد القائد الراعي بالتوفيق وأن يسير على نهجه بإذن الله. Beliau kemudian mendoakan tentunya pendiri Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Al-Maghfurullah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid. Beliau berdoa mudah-mudahan beliau dilimpahkan rahmat yang seluas-luasnya dari Allah Subhanahu wa taala, sang pendiri NWDI dan juga semua pendiri madrasah-madrasah yang ada di Indonesia ini, juga para penerus perjuangan-perjuangan beliau, semoga diberikan taufik dan hidayah dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. نحن جئنا إليكم من الأزهر الشريف ومن المؤسسة ومن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف. Beliau juga sangat mengharapkan tentunya sinergi yang baik antara seluruh pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia dengan organisasi internasional alumni Al-Azhar yang dipimpin langsung oleh beliau. معي في هذا الوفد الذي يشارككم احتفالاتكم هذه الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف. Karena itu beliau dengan senang hati datang ke sini bersama delegasi dari Al-Azhar Asy-Syarif dan juga organisasi internasional alumni Al-Azhar, dan yang terdepan di antara beliau semua adalah Profesor Dr. Salamah Jum'ah Daud, Rektor Universitas Al-Azhar. وهو رئيس جامعة الأزهر التي نتمنى أن تكونوا من طلابها بعد استكمالكم المراحل الدراسية هنا بتفوق إن شاء الله. Tentunya beliau semua mengharapkan dan mendoakan kesuksesan bagi semua, terutama santriwati dan santri dan santriwati NWDI, dan kemudian nanti dapat melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar. وبالإضافة إلى كون فضيلته رئيسا لجامعة الأزهر فهو نائب للمنظمة العالمية لخريج الأزهر الشريف. Profesor Dr. Salamah Jum'ah Daud yang hadir bersama kita, yang insya Allah juga akan memberikan pengajian. Beliau selain Rektor Universitas Al-Azhar Mesir, beliau juga hadir di sini selaku atau atas nama wakil daripada Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar. ومعنا السيد وائل أيضا نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف. Juga hadir bersama beliau para ulama-ulama lainnya dari Universitas Al-Azhar dan juga Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar. والأستاذ الدكتور عبد الدايم نصير المستشار العلمي لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب والأمين العام للمنظمة العالمية لخريج الأزهر الشريف. Selain ketua dan juga wakil daripada Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar yang disingkat OIAA, juga hadir langsung sekjennya, sekjen daripada OIAA, yang mana beliau juga sekaligus sebagai Dewan Penasihat daripada Al-Imam Al-Akbar Grand Sheikh Al-Azhar Al-Imam Ahmad At-Tayyib. والأستاذ أحمد فوزي المسؤول عن الفروع الخارجية للمنظمة. Beliau juga menyampaikan beberapa hadirin lain, yakni antara lain Bapak Ahmad Fauzi yang juga merupakan pejabat tinggi daripada OIAA. وإذا كنا نحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه البقعة الطيبة فإني أهنئكم بهذه المناسبة. Karena pada hari ini juga sekaligus kita memperingati Maulid Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka beliau tentu saja mengucapkan selamat untuk kita semua. فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. Nabi kita, Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul. فلا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وسلم. Tidak ada nabi dan rasul sesudah beliau sallallahu alaihi wasallam. كما أن أمته هي خاتمة الأمم كلها. Sebagaimana umat beliau juga adalah umat penutup bagi umat-umat yang lain. ومع أنها آخر الأمم إلا أن الله عز وجل كرمها فجعلها شاهدة على الأمم السابقة يوم القيامة. Meski umat Nabi Muhammad, yakni kita semua mudah-mudahan merupakan umat penutup, umat terakhir di akhir zaman ini, namun keistimewaannya yang harus kita syukuri kelak di akhirat, kitalah umat Nabi Muhammad lah yang menjadi umat yang terdepan di akhirat nanti, mendahului para umat-umat yang lain. ورسولنا محمد هو رسول الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi pembawa rahmat dan kasih sayang. Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran, sesungguhnya kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali semata-mata untuk menebarkan kasih sayang dan rahmat bagi semesta alam. وقد جعله رب العالمين قمة ترتقي فوق الأخلاق فيكون فوقها وأعلى منها وإنك لعلى خلق عظيم. Satu hal yang harus kita kagumi dan harus kita teladani dari Nabi kita yang kita peringati maulidnya pada hari ini adalah akhlak beliau yang sangat tinggi, bahkan di atas semua akhlak-akhlak yang mulia, sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya engkau di atas akhlak yang agung. وهو الرسول الوحيد الذي أرسله رب العالمين للناس كافة. Beliaulah satu-satunya Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah untuk semua umat manusia tanpa kecuali. فقد كان كل رسول قبله يرسل إلى قومه خاصة. Nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu diutusnya untuk kaum-kaum tertentu saja. وقد أكرمه رب العالمين فجعل خطابه سهلا مرنا يمتاز بالخلق القويم. Salah satu keistimewaan daripada ajaran beliau adalah kemudahan dan keindahan. Dan tentunya di antara ajaran-ajaran beliau yang paling utama adalah akhlakul karimah. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran bahwa salah satu kriteria atau tipikal baginda Nabi SAW sebagai suri tauladan kita, beliau selalu menebarkan rahmat dan selalu bersikap lemah lembut, tidak pernah keras dan tidak pernah berlaku kasar. وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فصبر على المشركين وما قاموا به من إزاء له صبرا لا يقوى عليه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. Lihat bagaimana beliau menghadapi para musuh-musuh, orang-orang kafir, orang-orang jahil yang menyerang beliau, yang menghujat beliau, betapa sabarnya beliau, dan kesabaran beliau ini sungguh tinggi sampai-sampai beliau mengatakan kesabaran beliau ini adalah kesabaran yang tidak disanggupi hampir-hampir kecuali oleh beliau saja. جاء رسولنا بالرحمة للناس جميعا من دخل في دينه ومن رفض الدخول في الإسلام. Beliau baginda Nabi SAW adalah rahmat, kasih sayang, menebarkan rahmat Allah kepada semua umat manusia, lebih-lebih yang mengikuti ajaran beliau. فما كان يكره أحدا ولا يجبره ليدخل في الإسلام. Maka tidaklah merugi siapapun yang memeluk agama beliau, agama Islam. بل كان يدعوه بالموعظة وبالتوجيه
وبكشف الأمور وتوضيحها ليكون على بينة ويدخل الإسلام طائعا مختارا. Beliau tidak pernah memaksa siapapun untuk mengikuti agama beliau. Dan beliau selalu menjamin bahwa siapapun yang masuk agama Islam, dia masuk tanpa ada rasa terintimidasi sedikit pun, tanpa terpaksa, bahkan mendapatkan kenyamanan dan rahmat yang tiada tara. تنفيذا لقول ربه جل وعلا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Dan tentu begitu jelas bagaimana Allah menuntun beliau di dalam berdakwah, yakni beliau diperintahkan untuk menyebarkan ajaran Allah, hidayah Allah dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dan tidak mendebat siapapun kecuali dengan cara-cara yang baik. ولذا دخل الناس في دين الله أفواجا. Tidak heran mengapa banyak berbondong-bondong manusia memeluk agama Islam. حتى انتشر الإسلام من أقصى الأرض إلى أقصاها. Sehingga agama Islam ini tersebar luas ke seluruh penjuru muka bumi. وقد أراد إسلامنا للناس أن يعيشوا معا في سلام ووئام. Ajaran Islam yang harus kita pahami bersama adalah ajaran yang selalu ingin bagaimana umat manusia ini dapat hidup dengan damai, berdampingan dengan penuh rasa damai. وأمر المسلمين بأن يمدوا أيديهم إلى غيرهم دائما بالسلام. Dan juga Islam selalu menghimbau para pemeluknya untuk bersikap toleran kepada semua umat manusia. ولذا عليكم أبنائي وبناتي وأنتم تحتفلون بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكونوا على طريقته وعلى سيرته. Oleh karena itu anak-anakku dan semua jamaah sekalian, talab dan talibat, maka berpegang teguhlah pada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فأظهروا خلق الإسلام بينكم. Terutama akhlak beliau. Akhlak beliau ini teladanilah dengan sebaik-baiknya. والتزموا بها منهجا لحياتكم. Jadikanlah akhlak beliau, keseharian beliau sebagai pedoman hidup kita semua. فأنتم شباب الغد ورجاله وقادة مجتمعكم. Tentunya kalian anak-anakku sangat diharapkan sebagai pemimpin-pemimpin di masa-masa yang akan datang. Amin. فالذكور منكم هم أرباب الأسر مستقبلا. Yang tulab, yang laki-laki ataupun yang banin, kelak kalian akan menjadi kepala-kepala rumah tangga. والبنات هم سيدات الأسر وأمهات الأجيال المقبلة. Begitu juga yang banat. Tak ketinggalan banat pun memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan keluarga dan masyarakat. وبالإعداد الجيد للرجال وللنساء تنهض المجتمعات. Dengan bersinergi antara banin dan banat, laki dan perempuan dalam menjalankan sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat, maka masa depan kita pun akan sangat gemilang. ودور الأم في الأسرة ليس بأقل من دور الرجل على الإطلاق. Beliau tegaskan juga di sini Bapak Ibu bahwa peran ibu-ibu, peran wanita tidaklah lebih rendah, lebih tidak penting daripada peran daripada laki-laki ataupun bapak-bapak. ولذا أعطاها الإسلام حق التعلم والمشاركة المجتمعية في شتى مناحي الحياة المناسبة لها. Karena Islam sesungguhnya telah memberikan hak yang sama kepada kaum wanita untuk belajar, mengembangkan diri, dan turut memajukan keluarga dan masyarakat. فخذوا بتعاليم دينكم وعضوا عليها بالنواجذ.
Karena itu pegang teguhlah dengan ajaran-ajaran yang telah ditradisikan dan diwariskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. واجتهدوا في طلب العلم وتحصيله Bersungguh-sungguhlah terutama di dalam menuntut ilmu. فبالعلم ترقى الأمم وتتقدم وتتطور. Dengan ilmulah umat ini, bangsa ini akan maju dan akan mendapatkan derajat yang setinggi-tingginya. وبالجهل تتقهقر وتتأخر. Sementara dengan kejahilan, dengan kebodohan, generasi ini akan runtuh dan jatuh sejatuh-jatuhnya. نسأل الله العظيم أن يوفقكم في دراستكم Beliau mendoakan semoga semuanya sukses para tulab dan talibat. Amin ya rabbal alamin. وفي حياتكم Juga dalam menjalani semua aspek kehidupannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. وفي عبادتكم Juga ibadah-ibadah kita semoga dimudahkan dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. وفي ولائكم لأهلكم ووطنكم. Juga keluarga masing-masing, anak-anak, keluarga, saudara, semua mudah-mudahan diberikan persatuan dan kesatuan serta kesehatan dan keafiatan. وفي بركم لأهل وطنكم وإن كانوا من غير دينكم. Juga beliau berdoa dan menaruh harapan besar kepada kita semua untuk setia pada bangsa dan negara kita. فقد أمرنا رب العالمين ووجهنا للبر بشركائنا في أوطاننا الذين يخالفوننا في ديننا. Beliau kemudian menjelaskan bahwa di dalam Islam, di dalam Al-Quran, dalam sejumlah ayat dijelaskan bahwa mereka yang khianat pada negaranya adalah sesungguhnya telah khianat pada ajaran agama Islam. فقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Juga Islam mengajarkan kita untuk berlaku baik, bersikap baik kepada semua warga negara walaupun memeluk agama lain. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, beliau baru saja membacakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka yang tidak sesama agama dengan kita selama mereka juga tetap berbuat baik kepada kita. وندعو لجمعية نهضة الأمة بدوام التوفيق والسداد ونشكر للقائمين عليها وفي مقدمتهم الدكتور محمد زين ونترحم على جده المؤسس وندعو لجميع معاونيه والعاملين معه في هذا المعهد وفي المعاهد والمدارس الأخرى بالتوفيق والسداد. Sekali lagi beliau sangat bergembira, bersyukur dan berdoa untuk kita semua yang ada di Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah ini, tentunya di bawah pimpinan guru besar kita Al-Mukarram Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi. تقبل الله منكم وأعز بكم نهضة الوطن وكانت دائما في المقدمة وفي مزيد من التطور والرقي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.